and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Good morning. Isang mapagpalang araw, maga. Ngayon ay kakatay kami ng baboy. Seleksyonin lang namin. Yan. Ito, dadala ko yung lagyan ng dugo. Yan. Seleksyonin namin. Tama lang. Yan naman si Dudong. Yung special namin. Dapog. Sa lupa lang. Kapit na magkulo. Yan guys, mamaya pakita ko sa inyo kung paano katayin. Yan. Yan guys, napatay na namin yung baboy. Hindi ko lang pinakita yung pag-saksak dahil bawal. Yan. Thank you. Simulan na namin para maagang maluto. A few moments later. Na lechon. Ibang klaseng kulay na naman. Ayan. Ayan. Pagkain nyo maya pag naluto. Ayan. Kaya medyo natagal lang kayo. Nagkain pa kami. Naglutom. Guys, salamat. Few inches later. 12 seconds.